Dinia jong joto social media ake YouTubers joto na ang rinye jong rinye kaya press meet ma ke moni out ma ke bosi bari joto no jini Sara Tripura ni Congress Party ni jini Brahmana Asisa ake jini Adivasi Congress ni chairman Brahmana Shabda Kumar Jamatia jini Adivasi Congress ni Brahmana GS Jilim Kumariam ake jini Adivasi Congress ni Vice Chairman Brahmana Manmohan Riang Brahmana jong skantero jong bo social media diyo bo khorang diyo jong khak jong ya payo aboni loge wo aboni loge wo jini ni press meet ni kaut mangke bosi joto jini Sara Tripura ni ake jini Jampui Damsora ni ek number ST sheet ni joto takung kurang mo press meet diyo mas review mangke jung tawo at present situation political ni je chole to mo no jung joto analyze khene na jung shu ye na bukti political party le break ye tawo chole to break ye bukti political party le tawo chini saha sani misiyo je nomination unai ha ticket mai ne ha mon jorawa bukti political party le break yong bito abono jung joto analyze khene na ba shu lai na nge tinye jung Congress party ni ye chini Jampui Damsora ek number seat wo chini Brahmana Raman Joiriang aini lo thong as a candidate ni amboye uno jung maboye jung budi nai abone tu yang sam chuma ke bokau lai sa pai mo chini political ni background no jung urtu sai nai IPFT Tripraland 2008 जियो Young Tripuri Association Sara Tripura ni Chini Tripuri do phani je juai rao hiye Young Tripuri Association tinio je chini bortomano IPFT je GS ong to nai chini sar sopon de bonma boss afo bo leading kheto jemo tao chini at present je Tripramo thani MLA Chittaranjan Debbarma branch afo Young Tripura Association dini ADC area no abono Tripraland alada rajyo state ma ye jong apo umsa sabtha espo phala 2008 jiyo aboni pore ke tinye jong mautha aboni borsa ba borsia wo jong IPFT NC de bormani ne tikko mautha Tripraland no jong kaman chaile bondu pai tinye jong to moi to dungho kaman sai ni slide jora mai ko kogro hiye jung samodi bung samodi Tripraland sai diyo montri MLA mai ke bawo hale i bung saklai mo abodi ke saklai se bodi ke IPFT sawo bodi ke nosto ke a joro tini Triprasar no phile ha thai toro 10 दिन road block kheye Tripraland mai ha ye chini ha mai ha ye tu sau ye o tau klui je tu pa abono time chala ye khaba chala abodi boye same abodi ni abodi xerox copy ye tiang sao lai thane luk sabawang sao IPFT ni xerox copy se Tripramo tha tinio chung naina tinio chung chi naina takura IPFT ni xerox copy Tripramo tha mai mi IPFT je babi Triprasar no Tripraland ba pandao hiye जाति नि हानि ये जे तांगे या उठोगे मा तीन मिनिस्टर Tripramo था माला ग्रेट आर Tripraland बांग्लादेश ला सिंह या आसाम ला सिंह ये आसाम ला सिंह ये काउंटी नि जे त्रिपुरा चाम तुमा अब पूरा एरिया ला से जुन ला खनाय बे दिसी मोला मा के बेने ये जिनी Tripramo थानि सुप्रीमो Chini Brahmana product kisur bung saklai ni jo to chung mui to khele ha skampo je chung Tripraland Simon khoye greater Tripraland trek to samai khone ke ba mon am phiale jo to chung ang nije se 10 da sub-zonal chairman Tripramo thani
bố sẽ tin như ông bố câu mà sắm thì pramo thạc mang thà là yêu cụ thâu thế no compromise no compromise no compromise in the 6% okay compromise on that spobai BJP be compromise on that no compromise ska IPFT yêu cụ thâu thế mà BJP be compromise on that tar mane jong jonogon no phaye ja jono bazaro bau phaye pha am ja bazaro bau phaye mui thung thai tum pha dige pha thuna election phai nai Delhi thanai Delhi central government bage arwa moi dam salai dige o dam mangson dam salai dige salai jono pha asu ke jono use ke amoi ta kuram bokong nam sam jibo IPFT ni xerox copy se ti pramotha amoi jong sina jong phong chi lai sina nini boot aini boot bo ek second jong se ma se pass bot chor jong buge le se ta pro amoi jong suye jong boot le nang nai ami nai di ti pramotha jokon IP same IPFT xerox copy ti pramotha ma hala bong no compromise nye yagu sabia 125th amendment bill abotini pornto mahakre yagu sabiat ma sabia interlocutor abo mahakre nini lok sabha kawo nini bormurawa maijaya toilung yakhiye hunger strike maunthana hunger strike se saja chobai se masa दिल्ली जाना पड़ेगा अब मोबाइल या पहले के स्पॉट चीनी तो ब्रह्म नाम अनिमेश देवबर्मा बोलेम तो था तो श्रीराम यांग ऐसे सब जुनल चेयरमैन आशुब्रो कहा तो था अनंत देवबर्मा तो था जदि से बई मानी सुई तो जदि तो मिंखे Tipramot ya IPFT bot dinyo baye chur cha ke baye thayang boi jati ni samung tamung ke jati ni do phani bro lo asu gyan ka ya krikha gyan nang so samha taole lekha por na social media ni ju ntoi tha la IPFT mukli krikha Tipramot hak mala nung se soi jodi se greater Tipraland ye han panda jadin panda thamonge tini Onimesh Deborma mam bai tha na bim tini Ananto Deborma mam bai tha na bim nu to siram sundin ma kya subjunal chairman bro kam mam bai tha na bim ni ma calling kamu sodagor calling sunu mam bai tha na bim bodi ke bai ma tau bis kan se bang ma se bai nei tres tar mane nang ni tangmo chayan ba se nang ni kormi rao nang ni yem rao nang ni MDC rao party be rakhat mole apne Tipramo thani supremo chini brom nang product Kishore Deborma bini tangmo chayan ba se khayu ar mo sita kum khoro brang ni jen se bai khai bai tha ke bot Tipramo thana nai nei grana jatin pa panda nai nei grana han pa panda nai nei grana chung sa to boleh aris amo se tini ni press meet chung ma phiu ar mo ye ai ni pai thok mo kompono je chung bis kango thai chini bot Tripura ni itihas no chung nai ke Tripura ni itihas no chung khusai nai ke manu chini thuye thangnai Brahmana Indira Gandhi bini sawo chuno 6 schedule chung ha mai neng ke abadi se chung mai na bormura ka so Tipraland mai ma aba mai mya ko chung mai neng ke puila bormura ka so hunger strike ke दिल्ली जाना पड़ेगा ma aba mai mya ko chung jodi se mai neng ke kurau Tipra sa to pha tu mai ra chung jodi se mai neng ke chung kriti sino hoi hale Parliament ho yale purba sonuye bung pam timo kau thya samay ami nung product Kishore mami mikhe bu BJP no le Tipramo thak mam phimi able tinyo proshno khenjuo nung BJP bai ba la ye
하타이 하롱 저 말이 시야 장장 닌 이제 좀 시야롱 양이 하타이 하롱 그 녹색 서울에 시오 빡빡래 시오 장롱 개부 디프라모탄 수프리모 비개부 BJP니 MP 누 MP election 마이사 Greater Tripura no kautu sharman bapanda se bino ho yake abo parliament se kautu samene kri Tripura ok ma MP chairman ma fitted block tre kri khate that means bini paribarik faidan mo ye bini sarthok mo ye to chu sai sai gem chen na nai nginu BJP no to alliance ya hi dilin phaye tingon taro Tripura cho ye ta Guwahati re tha nya Guwahati re tha 3 घंटा चुना ये ना कैंडिडेट बुजुक रहे ना मुहा बुजुक रहे पार्टी मुहा रूल करे खा वो देखिए उनको पहले जाति भाई हान सामो तमिया बोले आर मोये जाति भाई हान सामो जो तमिंगे भी ओमोतुई मार काउ बाचा बो तिप्रा म था बाचा बो निन भी क्रिटिसि बुपाई खामो बस निन दिल्ली बाखिए जे कोनो कानेक्शन तमन बापांदा से नु पदम बा BJP नु मा बा छायम बिनो जोशियान हा ताकुरो आरो मोये दिनि आं गाव सान जुमले बनो जोंबा थाकेम जेनानै जों तिप्रा म था जातिनि आइपिटी तिप्रा ले जातिनि ओंपाया बसे जिनि जों मोखे बसे जे कांग्रेस पार्टी उये जों इंदिरा गांधी साव जों 6 शेड्यूल जे जों बाय TTADC जों बाय बेखे माइ जों आखुओ कांग्रेस नि MP से मेजॉरिटी उमोदे पार्लियामेंट काउतै सा त्रिपुरा नि कुंबाराम पंदाव त्रिपुरा नि ST राम पंदाव तिप्रासाराम पंदाव क्या 6 शेड्यूल्स नामे नाम ये पार्लियामेंट काउतै सा आसि जुमदंगा सु ताइ लेथा मुतुइ ग्राया जिनि ब्रह्मा इंदिरा गांधी जिन बक पंदाव आबो मुतुइ ग्राय मनो बिनि मुतुइ थोआ क्रेमो बाइसे जिनि दिमो 6 शेड्यूल जिनि ADC जुमाय या गुप माफिया DNB एकॉर्ड साइनुहा नांगरि ना 17टा ST सीट 60टा आसन तमनि जिनि ST रंगो पांगा 17 राजीव गांधी रिखैनो मसे कांग्रेस नि रिखैनो मसे दिनि जो 20 टा बा छामातो दिनि बो तिप्रा म थारो गाव सावो तावकेट मांथाला पहिला के ग्रेटर ट्रिपुरालेन तावके बु ग्रेटर ताउसालेन ग्रेटर पुंसालेन ग्रेटर कुंबलेन ग्रेटर तुंगलेन ग्रेटर नाइलेन आपन खित मा तुम बिसाबो अरे बोकी ट्रेरो थुनै तुंदे दिनियो बो सोशल मीडिया दियो प्रोडक्ट किशन न डायरेक्ट एक्शन दियो जे बोकी ट्रेरो थुनै तुंदे अरे ADC जो दिसे जों गवर्नमेंट फाइखे 1200 ADC नि पुलिस लानाय प्रथमे आपो आरो तिनियो कमिटमेन्ट दिनाय तिनियो काउ दिनाय नायखे बु मावनाय अंसलै थाबाय फिलिप जिनि ब्रह्म नां फिलिप कुमार सांमारियां बं रियां या गुसे रियां पहिलाले सांमा आबो थाय आं सासाम अरे रियां दी मा सांमारियां आब्रत मा आइ गाव बसे बंजखन बाचाये नाइसिं पारा फाया जिनि ब्रह्म नां बुबाग्रा बा ब्रह्म नां जिनि प्रडक्ट किसुर बुं माइ सुइमिं पुल पर्यन्त खेलनाय सागुनाव आरो मा कमिटमेन्ट आबो ए बदि मारो न जों सालायनाय मा पान्दा से दिनि रिप्लेसमेन्ट फाइदि जिनि दिप्रा साराव मा पान्दा जिनि कुंबारा मा पान्दा तावा जे जों नुमान दराले 6 शेड्यूल जिनि रांमा जों रिखैना जिनि एरिया न दुलिए जों न कुंदुल रिखैना वासे दिनि जों बो 6 शेड्यूल 28 टा सीट सिलाय जों बाचालाय मा दंमोले कांग्रेस नि यादु ब्रह्म नांयो थुये थांनाय जिनि इंदिरा गांधी बुंरि खैनिया के दिनि जों 28 टा आंसे सीट लानाय आंसे टिकेट लानाय सिलाय मा दं यां इनके बा जों रां मारि खैनानै रेसप कांग्रेस से रिखैनामो इंदिरा गांधी आबो जागाव विधानसभा 17 टा सीट उनमा जागाव ते 3 टा MLA बाचा पाइ मगे के खैनानै रेसप
Congress Ekino, Rajiv Gandhi, Brahma Rajiv Gandhi. Armoy, Bodin Mas Hamung Tornose, Osa Tausa Poisa, Tung Blanket Naibele, Junglet Hangya, Tauze, Tipramotari, BGP ni Bereket Mountainai, Bram, Jonoka Asuk Buka quickly as a Chini Tipra Sabri, no, Asuk Buka as a Tung Renai as a Renai. Are Renai Tung by Chini, great different solution, yeah. Tau sabe pui sabe o sabe. Chini ti prasam tha ya. Chini permanent solution chat ma. Now this country sa I-50 sa permanent solution che Tipraland. Tipra ma sa permanent solution che Greater Tipraland. Where is permanent solution? Book to you thang me permanent solution. Jongle Tipra mo thawo. Boshu Tipra saro grungye. Atharota. She did him permanent solution on him. Say, two might remember Libya. Thousand might remember Libya. I'm going to grow. I did Jung Jishna, Jishna Megana. I need bees come on to continue. Egg number jump with them, Sora City. Roman Jodia Noto. Ply cake here, Budi by the year. Jung bees come on. Taojang side, Modi. Ginny, Bromnam, Rahul Gandhi. Jungno Asamo Jebongs. Cows, what to us are you? Jonas Harlek. My sanke. My sanke. Egarota the north is 60 dulce on Tama. Abono pure one member. Binim joyous nam, binim pages nam. Abon the Abuno Buntosa, born, Mati, Jongol, Mati, Boke, Adibasi of his head. My type, Adibasi of Bapanda, say, most Hakuna, in Gaboni, Taman Bapanda. I need actually, Zebera Kunamo, Buntan so pay me a man. I mean, Pa Rajiv Gandhi, Tan so pay me a mamma. I want to untangle the Jomo, yes, Amadi, Padijo, Jonto, Congress of Paye. Yobala, Kubala, Joe, Talena, Jot no Cabo, say, Aramboy. Joto now come as Hinjao, Zetinio, any coronal, Mia nomination of Sha, any coronal stone town, eh? Bocoran Bopano, Uncle Maseo, and by Zotono, Bosupino, Ginny egg number, jump with them, Sora, Ken Roa, Ginny Roman, Diano, Bang, he would like a name of now, Joto no come away. Boasuno, any called Mapaya, Joto Mamba, Kaksam over on the Yapaya. Bye.